لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مسيب أجل إباون يتدين الله سبحانه وتعالى جل أن العالم محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك ندعو أن الصحابة من فوق نسير كان بفوق بنون ننتظرنا بالله سبحانه وتعالى يالله نار بالجنة بفوق باو إن يوتدين في لونغال كفوت إلين هاي يوتدين بيتش دي أندا بيتش تدي أندا هيدا ودا سبحانه دون لوتو لونغال إن غوت أنكو هاوتا دون ورب بين وني الجنابة دي لوتدي دين وني الحيض والنفاس إنه كهرتني دون ربنتم باو دي يوتدين نكادي يوتدين فرائض جين ko honɗum woni farillaji ɗin ko honɗi woni ɗi anda la budda ɗi waɗe ko nder lotugol ngol inden ko ɗi nayi woni anniyagol ngol e yawugol ngol e yirgugol ngol e huɓutugol ɓandu ɗum fof wa kadalika ɗen yewti fi sunnaji mum ɗin en yewti kadi e fadail ji ɗin ko honɗum woni ɓuure ɗen ɗum ɗon fof en yewtuno ɗum ɗon e ko honno kadi woni ñawore si woni on tigui ari yi mani yorɗo ko nder doleke makko ko honno woni ñawor nden ma ɗum goɗɗo anditi o lootano teral e tere makko ɗen lewru kaariru walla ñallal kaariwal wama yusbihi dhalik ko honno waɗɗimo fiyo yo waɗ ɗum ɗon foof inchallah mi tañini en ƴettino ɗum ɗon tañini kadi faamike hayso ko seeɗa inchallah hande ɗen ƴetta damal gongal goo woni on ɗum ko dagontako on gonɗo junub ko anda dagontako mo ko anda fen ɗon ɗum ɗon mo harminana ɗum ɗon ha o waɗa ko anda wawi mo daganana ɗum ɗon wa faslun wala yahillu liljunubi dukhulu lmasjidi wala qira'atu lqur'ani illa al aya wa nahwiha liltaawuzi wa nahwihi wa kadhalik dagontako on neɗɗo mo anda mo mari janaba mo mari janaba dagontako mo woni honɗum natugol ko nder juulirde naata e nder juulirde wona ɗon taw mo mari janaba ɗum ɗon haɗa dagontako mo kanko on marɗo janaba ha o looto ma ɗum ha o waɗa place ko anda wawi mo daguinde lootogol ngol wa kadalika kadi dagontako mo janngugol qur'an ɓaynela sallllahu alayhi wa sallam haɗa fus haɗataɓe janngol qur'an sina haɗa koɓe junub awa dagontako mo janngugol qur'an qur'an on ɗon haɗa dagontako sina honɗum ayeji seeɗa aya walla aya seeɗa fi ko wawata onzon binare e molagol cheytane ɗum ɗon haɗa mo daguinana ɗum ɗon janngugol aya on e aya ɗiɗi aya tati aya seeɗaji ɗe anda mo wawi janngude ɗum ɗon o moloro cheytane wama yusbihi dhalik masalan so farama ɗanade wama yusbihi dhalik kono sina ɗum haɗa dagontako mo kanko ha o looto si o jangga so ɗum ɗo sina haɗa so janngol makko qouran on ko noon so woni o lootike ɗum haɗa qouran on joni daganike mo ɗum waɗi so woni on tigui tun ɗum heeɓimo tawa o mara gantu hay fus ko anda ne wawi mo neɓinde fi lootogol ngol yo wakkilo o looto ha tawa ɗe ɓuure ɗo fof wawalmo feƴƴude wona naatgol nede juulirde ma ɗum janngugol qur'an e wama yusbihi dhalik ɗum ɗon haɗa dagontako kanko julɗon wonɗo e janaba on ha o looto longal so wawa noon ƴettude o janggo qur'an ma ɗum so wawa yatude ko nder juulirde o won ɗon ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحتلم فلا شيء عليه وجنو on neɗɗo mo andanda fenɗo hine nokku wanda no jango no ɗuuɗi jangogol no ɗuuɗi joni ɗon kanko ɗon o susta gollitirgol fenɗo ndiyam ɓuɓuɗan ɗan woɗum haɗa dagontako mo o ara sonnajo makko on maɗum o yiida e sonnajo makko on tawa sina hara o heɓili masalan o wulna ndiyan ha o anda joni so gayni tun o wawa heɓde no lootoro haɗa daga fiyon no ɓay o sina ɗum o iwe ɗon o yaha o taamo te tamuye noon ɗum ɗon waɗaɗama ko honɗum fi si goɗɗo heeɓi gantu joni noon yiidugol e sonnaji mum ɗum ɗon na gantu sina hara tawa lorremo tawa yehi ha tawa wawata joguitaɗe hoore makko ɗon haɗa heeɓi gantu kono si woni noon mo wawi joguitaɗe hoore makko fen ɗon tawa ɗum ɗon tampitama fen ɗon ɗum ɗon ko ɓuuri kon yo yaha taw o heɓilo ha wawa lootude
o préparé ndiyam o wulna wama yuspisa surtout ma ɗum ɗo noon haari ko law kono fenɗo joni piiji ɗin fof newike piiji ɗin fof newike chauffage no woodi gaz ji no woodi wulnugol ndiyam peut-être ƴettantama hay 3 minutes walla 4 minutes tawa ndiyam ɗam wuudi moƴƴa tawa yaha loɗɗa no faaliɗa o ɗum ɗo haari zaman law haari ndiyam ala ɗum ɗo kay ɗi piiji ɗo ɗi marɗen ɗo fof haadi ɗin piiji ɗon ala sa falama tun huɓɓude yiite taw a tampe ha si fuɗɗoɗa huɓɓude yiite ma ɗum kadi ndiyam ko wonno ɗaɓɓede haade no woɗɗi kono fenɗo joni kala haade ko suudu mum hay joni no mari sa ko anda sa ñoƴƴi ɗo ndiyam wulɗan yalta walla ñoƴƴa ɗo ndiyam ɓuɓɗan yalta ɗum ɗon haaray inchallah probléme ala e mum moƴƴa kono noon si woni on tigui o andi o susta ɗum ko woni ɗon o wata gollitirde ndiyam goɗɗan goto o susta gollitirde ndiyam ɓuɓɗan ɗan ɗon haaray o mara gantu fi yo yaha o yiide sonno makko sina haɗa o prépare foof o hebbilo tawa so gayni o lotto sina noon haɗa lorremo so woni ɗo tawi lorremo o heɓata kadi ko no gollitira ndiyam wol ɗan ɗon haaray mo waya ɗon on tuma o yaha o salligo ko ɗum waɗa ni illa an yahtalima fala chey si woni noon o hoyɗiti ɓay ɗum ɗon goɗɗo wata joguitade hoore mum e ɗum ɗon si woni o hoyɗitike ɗum ɗon si woni o wata gollitirde ndiyam ɗan fen ɗo mo wawi tamade o heeɓi ruhsa o tamo o yaha ha o heɓa walla woni julde ɗen ari fi woto julde ɗen fuutomo o yaha o tamo o yaha o juula on tuma si ndiyam ɗan ari o looto ko lutti kon so woni o heeɓi ndiyam ɗum ɗon fof ko ñawoji ɗi anda no yowiti e dow longal ɗi anda neɗɗo nduwa wattande e yiila e mum moƴƴa ɓay fiyon num longal ngal wo salligi on o e ko wawi ɗum ɗum fof ko muqaddimatji waɗoɗi anda julde men ɗen wawe sellude kono wonno yewtide ɗum kadi souvent innen julde men ɗen ko ɗum woni kul chey ɗum ɗon attite ñawede neɗɗo on e nder golle makko ɗen si moƴƴi ko lutti ko moƴƴi si boni ko lutti kon hay daretake awa ko ɗum waɗi neɗɗo on o dowa wakkilade kala ko anda moƴƴina e julde makko ɗen o moƴƴinane ha tawa julde makko ɗen fuutaki mo bonirali mum ɓawne gayɗe yewtude fi ko bonata salligi e darsuji min feƴƴuɗi eno fuɗɗoɗen kadi ko darsuji min feƴƴuɗi honno bonnirta honno longal e ko honno woni faraiji ɗin e honno woni sunnaji ɗin e honno woni ɓuure ɗen ɗum ɗon fof ɓay yewti ɗum ɗon e ko honno woni ñawoje goɗɗe goo ɗe anda en yewti ɗum ɗon ko honno waɗirte joni fen ɗo inchallah karama ko jom kadi no fuɗɗanade en e damal kesal woni faslun fitta yammum woni damal ngal anda no yewta fi tamamuye ko honno tamoyte ko honno kadi duwa tamorade ko honde tuma kadi noon tamugol ngol dagoto ema ko honno kadi an hombo kadi newnana ya tamo si foti ɗon fof ñawoje inchallah en yeeyi ɗum ɗon wo yatayammamu lmusafir fi gayri masiyatin walmaridu lifaridatin aw nafilatin wa yatayammamu alhadiru lsahihu lilfaraid ida khafa khuruja waqtiha wo naam wo hino sal goɗɗo so woni himo e sete mo yaade voyage ɗon mo wawi tamade kono ko woni ni wo fi gayri masiya kala ko anda ko sete yagal ko woni yaade on tawa na woppugol Allah ɗum ɗon haare mo newnana so heɓani ndiyan yo taamu ɗum ɗo ko ɗum holliri awa si woni goɗɗo on ko e masiya o immi ko ɗo o yeehi ɗo fi woppugol Allah naɓi mo ɗum ɗon haaray o newnanaka ɓay ruhsa on newnagol gon ɓe newnanayi mo tawa ko piihum kadi ko dagui ko woni wadde kono siko ɓay ko piihum bonni ko woni wadde awan on newnalngol mo ɗum ɗo ɓe newnantamo ɗum ɗon haaray kanko il faut o ɗaɓɓa ndiyan tun ndiyan selluɗan o taamu masalan joni goɗɗo yeehi ɗo tawa waliyas billah tawa ko worgol goɗɗo ma ɗum waddidirgol hakkude yimɓe ɗiɗo ma ɗum bonnugol fi goɗɗo sifa ɗum ɗon fof ɗum ɗon ko anda islam o newnade daguinade ɗum ɗon neɗɗo duwa rentade ɗum ɗon hay immogol tawa tun ƴetta oto immo yaha ha nokkugo fi waɗugol ɗum ɗon tun neɗɗo no duwa rentade ɗum ɗon wala holugol ɗum ɗon wa kasalika kadi woɓɓe eye ɓe iwa ɗo ko leydi mabɓe tawa ɓe wata wadde ɗon ko boni fi koɓe anda ko makan mabɓe on ɓe yimo ɓe yaha leydi wondi goo tawi ɓe andaka ɗon ɓeni ɗo ɓe mi andaka lan wawi wadde kala komi faala ɗum ɗon fof yo andu hayso woni o suuɗi ko yimɓe ɓen kono Allah subhanahu wa taala o wata suuɗade Allah subhanahu wa taala ko wondi wo kadi haɗa malaikaɓe ɗiɗon wondi e makko raqibun atid kala ko waɗi ɓe winde kala ko haali ɓe winde ñande yawmal qiyama kadi ɗum ɗon fof ɓe jonnemo kaydiji makko ni ɓeyno yo janggan hoore makko awa ɗum ɗon fof so andi ɗum ɗon fof o wata suuɗade ɗum ɗon awa hayso innali o suuɗoto yimɓe ɓen ɓay so woni sa suuɗi ko yimɓe ɓen kadi a wata suuɗade Allah subhanahu wa taala a duwa wakkilade ha tawa ko watta kon fof koko welta Allah subhanahu wa taala ko wona noon no marno qissa goo moɓe fili defte intede sa'atun wa sa'a haɗa ɓe fili wo ko sukaɓe tato heɓe leydi arabu ɓen tawi noon ɓe wata wadde ɗon kala koɓe faala
joni ko honɗo ɓe yewti ɓeni joni ya ɓeyɗo en wata waɗe ɗo joni yalten yehen leydi wondi go ko anda ɓe anda en ɗon kala ko falɗa on en waɗe hay goto tampinte hay ɗiɗo e mabɓe tawi koɓe tato ɗiɗo e mabɓe immi ɓe yeehi ɓe yeehi waɗi vacance mabɓe mboɗe kala koɓe faala ɓe arta ɓe ari noon ɓe fuɗɗi fillitanade gorejo mabɓe on min waɗi ɗum ɗo min waɗi ɗum ɗo min heeɓi ɗum ɗo min waɗi ɗum ɗo min waɗi ɗum ɗo ɓe hani ha kankadi ɓerde makko nden ƴawi o yiɗade ɗum ɗon ha ɓurti oyne awa joni ko arta ɗo son yaade en yaade wo ko arta ɗo son yaade en yaade ɓeyni awa ɓay hewti koɓe yahata o tawi kadi mo préparé fiyagol mabɓe ɓeyni hikka sa ko honɗum watten e ɗaɓɓe otowal yehen tawa ɗon en ɓuuray heɓude ko falɗen wadde kon fof tawa na e yondugol ko ñande wañande ko luwugol otowal ema ɗon ko luwugol oto on tuma ɓe mbi fokkiti ɓeyi ɓe sukaɓe ɗi wownoɓe anduɓe lawol ngo kamɓe ɓe jooɗi yeeso kanko mo jooɗi ɓaawo o waali ɗum koɓe yahata ɓe yeehi ha neeɓi on tuma o ɓanti tawi mo uggidi o ɓanti tun o yi plaque wal no winda ɗon 150 métres ila jahannama no luttanima kilo 150 fiya hewto jahannama o maƴi on yi komi yi kon on yi komi yi kon ɓeyde ko niiɗa wa mi yiɗo no luttani on kilo 150 fiyo hewto yiide jahannama ɓeynimo an a gongu tun ɗano on tuma ɓe yeehi ɗon ha kadi o yi palagol gongal goo ɓe win ɗon kadi 100 métres ila jahannam no luttanima kadi métre ji 100 fiyo hewto jahannam o huuli o hani ɓe hettaki mo kono ko ɓe yeehi ha ɓe iyoyi 50 métres ila jahannama kilo 50 luttane ɗo hewto jahannama oyni kanko feƴƴata ɗon tawi o huuli ɓe haali ha ronki oyni tawi ko jemma oyni cippinelan kono min mi feƴƴata ɗo ko mi yiɗo ko nasama kala on tuma ɓe akkitimo feƴƴi ɓe akkitimo ɓe cippi kamɓe ɓe feƴƴi ɓe yeehi ɓay ko ɓe yeehi o jooɗi ɗon o tabbi ɗon ha neeɓi ko timmata wona 30 minutes walla 25 minutes otowal noon ari ɗon ƴettimo ɓe otowal ngal ƴettimo ɓe yaha o yi sofeɗine subhanallah subhanallah la ilaha illallah subhanallah la ilaha o ŋalɗi oyni ko honɗum waɗi oynimo ya min nde mi otowal ɗo no sumi fay ɓe ɗino nde toon yiite gen ala ko woniraɗe maɓɓe min ettike ha min ronki fiyo min ɗanni kono ha joni min ronko wawde ɗanninde joni kamɓe ɓe suma ɗon on tuma wandi jaka ko goreɓe makko ɓen ɓe o yadanoɓe ɓen kono kanko Allah dandimo ɓayo heeɓi ibra kono ɗum waɗi neɗɗo on duwaka immade voyage o anda ko hewtomo o yimo voyage o yaaha ha o hewta nokku goo o heɓa sifan on suul hatima ɗon haɗa moƴƴa joni inchallah en jonteɓe ɗum ɗo micro ji ɗin seeɗa inchallah en hettede kadi joni continue ko darɗe ɗon assalamu aleykum